Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana binuril ilmi wa anqadhana binurir risalah minas sukuti fi darkid dolalah. Wa an'ama alaina biwujudil ulama irsyadan wa dilalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para asatid, tokoh masyarakat, jajaran panitia penyelenggara penutupan, hadirin hadirat, saya sangat badan bula mulja'aki, moga-moga sedajana mulja'aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dak seleranepon Ki Buru seampon marengen Mawaidul Husna, seleranepon tretan abdinah Kiai Al-Had Maksum. Saya sangat badan bula mulja'aki, juga tak kelupain dak selerana tretan abdinah Kiai Mas Zainul. Saya sangat badan bula mulja'aki, juga tak kelupain dak pengasuh rutinan seleranepon Mas Nawawi bin Kiai Haji Amir. Sedaja guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tak bisa nyebut tung-situng, tak ngorangin rasa takdim abdina sareng beliau. Alhamdulillah Ki Buru panjenengan ampun ngeperengaki dari debuna Ki Maksum. Kabit pidato panjenengan ageleen nggih. Sampai totok ageleen tok. Alhamdulillah. Dadi rada elang peksompak dia.
Niki. Apa boleh sekecaca, ada boleh urusan background becan. Niki. Ala kulli hal pun abdi matur lah. Ya mun kok soro pidato kajak maksum ya tak tahu tretan. Nggih. Ya beda begini diri. Ya letini ya bon, ne ngaki bon ngaji re. Orang ngaji neka kencer bi Allah raja kencer. Sobung kenceran kajak orang nyare ilmu. Orang nyare ilmu neka kencerna sobung tandingna. Anak peme dento enggak dari situng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki man ta'allama ilman yuntafa'u bihi fid dunya wa ukhrahu a'tallahu lahu khairan min ibadati sab'ati alafi sanah siyami nahariha qiyami lailiha makbulan ghairu maraddud. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada busa pena orang sekelem nyare ilmu. Apa tujuan orang nyare ilmu neka sobung boleh tretan kecuali orang neka tero oleh manfaat de memanfaat ilmu supaya ibadahnya tepat urusan akhirat tepat. Otaba urusan dunia tepat. Ini nawutan. Ibadahnya solata supaya tepat. Pasana juga supaya tepat. Urusan kelakuan urusan dunia juga supaya tepat. Degengna supaya tepat. Remacaran trek kebergaulan antara tretan, antara tetangga, jual beli, degengna. Neka beri kencaran sarang Allah lebih bagus daripada ibadah benyakan petong ebu tahun. Senapa tretan? Petong ebu tahun neka siyamina hariha pada bi pasa benyakan petong ebu tahun. Mun engkau bi mbien tak usah pasa petong ebu tahun. Cek kadang pasa Ramadan sebulan tak ada pak. Ya, tak usah petong ebu sebulan je kadang tak ada pak. Lagi, mon yuyu de yere ke beda pantas. Tak ada pak arapa udur. Datang bu. Mon kaja de orang laki dia gerjelenggeran de. Apa ngocah udur? Udur dari dimma. Lagi, mon orang bine udur datang bulan. Mon kakek benar datang bulan. Colon algung. Kan dia ya. Yerang terangan boy. Ternyata kok sekut oncengan neka. Arapa jinazah jalan, tengah jalan. Morong enom. Tengah jalan. Cek nyaman. Congok bingkok. Ya Allah. Benih orang bine. Mon orang bine kok kita ingkar. Orang laki. Lo de ria. Mari enom. Mari denton neka. Ku tak melena sek bungkusan ngakan ya. Dia remon mole sama kesap colon. Tetilake negake je yu. Ya kau tu mon lako sarah. Tanya akibat Pak Pasong kunjak kake je dia yu. Jangan dengri ya gaya dok mon para maghrib. Baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nasaluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha baca kurang berapa menit kurang 3 menit asyhadu an la ilaha apa
tanya kurang 2 menit 3 menit deduk bedu gerabang cerita pasah bener kage colon cerita pasah tekan ngakan ri gayana tok sama kesap engkin abutan lemon ria beda pantes orang bine mon ria otur apa saking lecolon alku tapi masih kaki tak mesti gigi yu oh yun magendul kage dia terus kakek ya utur gia deh ya nyongo gia mon umur 40 45 seket utur kalau umur 70 dia utur dari dimah ya padahal ku ngegira colon engkin abutan irang terangan baik kan ibadah 7.000 tahun apa sasana be 7.000 qiyami lailiha pada bi sholat malam benyaan 7.000 engkin abutan pada bi 7.000 lu ini kan luar biasa oke engkin retan apa debi orang ibadah sholat malam senape 7.000 lu sholat ibadah ben malam 7.000 tahun siapa sih bejeng kelar 7.000 tahun dia ben malam lah tak gelar model-model jaga kebiko deh jaga ada bejeng esa keburu 2.000 jer kadang mun kajak leso lako joyo tak bejeng isa kekesa tak tau mun kake ram tak bejeng ini rebutan apa boleh bodoh korupun ada mari maghrib korup apa pesanan lemari pesanan korse korup apa boleh istirahat setengah pampak ya tedung kok sekejap apa istirahat tak mari deh ya tedung mari deh jaga setengah jam lagi tedung setengah 4 jadi kon pak jaga si Abdul Qadir colon kaki ya ada mulai setengah 4 tedung tompes benesan tobi busobun tompes akhirnya ya megaya usolli fardol isya'i kodoan kol belu mari deh sopu usolli fardo subehi kodoan gia dan malaikat menyanyi kodoan kegecong ingin hutan longku entah tak gejat orang ibadah nih kata lu mun ngajak kaki ngaji ini kan nyaman ya tojuk jaman kan nyaman apa nyaman nyaman ngaji dok masih umpama ngaji beda di budi tak apa-apa lah tak apa-apa masih lebih budi nyander tedung bicap capan jauh ini tak apa ini hutan masih ambian toju tedung ria genjen lagi raja mutallimun kasran debun Gusti Kanjeng Nabi khairun min sab'ami mi'ati abidin mujtahid orang sesolat bereneng langker ati kertas bekepek astagfirullah ya Allah subhanallah 700 orang si ahli ibadah
ongkun ibadah da Allah. Kalabi kakek saya ngaji, saya berdeneng budi, saya nyander, cetek ke, nondu, jahil cap-cap aja, bilahi kalabi jia. Dia suruh ngaji mecek sengken. Tina pon ngaji pon. Dagama di melangkar di nari ya. Saya beda bungko nyaman. Di saat saya ngaji, kakek beda pojokan di saat. Nyander. Saya beda dina nyander dia yu. Nyaman. So-so kena bijur seluncur deh. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman, haram nyaman. Minggu catat nyaman dia. Bijur ngoncur. Nonduk lah. Keng situng, dia nyambi bental nih. Mau nyambi bental tak ngaji nyaman aja. Tedung. Enggi. Lu nikah apa ibadah nih ada aja ngaji nih kata dari penekampin semangat ibadah. Ngaji. Masih lesu ngaji. Tak kau tuh paham ngaji nih kak. Nyarekan. Enggi nakutan. Nyarekan. Lu kaja mbian asodako orang terangan bi mun model je kaki dia deh. Asodako mua je kaki dia tuh tak kira apa. Mua aja kaki suruh sodako. Aduh. Aja tak tahu kaki. Medit naudzubillah. Enggi. Orang ini kemana urusan ibadah teritan berapa. Sodako ke ibadah haram berapa. Billahi berapa. Apa boleh? Tekuri ya re. Menteri Keuangan. Oh, tak jalan ke. Tak guli. Iya apa je? Longkuan. Engkau yang ada di debuna Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Debuna Sayyidina Ali. Apa debuna beliau? Dinuhum, syarafuhum, mata'uhum. Dinuhum ad-darahim wad-dananir. Kiblatuhum nisa'uhum. Hammuhum butunuhum. Ulaika syarrul khalqi. Paling cobaan manusia. Ini yang kau minta. Apa? Dinuhum nisa'uhum kiblatuhum. Arapa kiblat tak orang laki deki ning akhir zaman umat Kanjeng Nabi ya kabi eatur bi orang bine salat ngadep debere esa debere maghrib debere subuh debere kan dia nanti salat tok ngadep debere mun lain ngadep dere nek bine haram dia tak guru. Ayo kok tertanya deh kakek. Cocok apa njek tang colok deh. Enggi. Mun kenengri, orang bine. Tak kuli. Pegaga mon. Je pato yim je lempo. Sentak bisa bine. Kercet. Tempelengan bengan kok. Longkuan. Oleh gagana tok. Hah? Enggi, longkun. Ayo kok terus tanya. Sampai kadang urusan kain, sarung, nganggu ile, melia. Kakek seneng sarung di kuning. Kuning terus sarung. Ya. Terus sarung kuning. Pas ngocak dari bine. Lele, derem sarung redik. Cocok apa njek kuning? Tak ring bine. Tak cocok. Mon merah cocok kakek. Kok terus tanya deh, dukalen apa njek kuning? Dukalen apa njek? Dukalen, saya beda di mana? Merah, nolok je. Keneng ria ada. Lako, sen gue se kakek, king se ngatur re. Engkau tak bentah sapang, kok diri. Tak guru haram ya tak guru. Kenapa munafik? Pada Habib dah jumpa ni ya. Cila warisnya yai. Warisnya Abah bilang kiamat ke sana dah Habib.
Dadi warisnya debak dengkok bener warisan sahabat bener. Warisan Habib. Datang dak bungkong kong anak PC 100. Kan temu tang bine. Apa jadi? Apa niku bah? Cantang bine. Duit 100. Kena sopo? Iki lho kena iye iki lho. Cantang bine. Cek akeh 100. Kene. Gendeng kok. 100.000 burung kok. Begitu tang bine. Poro binding. Beri 30 menir ini mana yang ikutan. Apa tetep kok menit 30 burung 100. Engkau benek kakek jung saraan. Ayo jangan canjek ya antem bingung kakek. Mun kakek nyambi apa saya? Entar ada Jumatan apa iku Pak? Anu duit 20 kok tak kena Jumatan. Cek akeh gini. Ya, kok kebanyakan tak kau sepe. Nah. Saya ibu, cek karo dak masjid. Saya tak tahu kakek. Kan penden kau 30, kakek 2.000. Iya menje. Ada. Kenengri ada kepak. Itu. Dia jelurungnya. Cepon abah tahu celurung kakek. Abah ini sering pidato dan tongi. Celurung, orang laki remune atur orang bina aja celurung. Mun semangken can kok kabi celurung. Saya ngeding bisa pidato deh. Celurung kabi can kok. Haram ya tak guru. Rong celurung ngeding hirung. Ini dongku. Apa coba ambian bod sampai manto bermele bernana terop saya ngatur koneng bayi aja bonjok nyamanan merah koneng takut noro bunte koneng alhamdulillah dingrung celurung lah karena ini nomor 2 debuna Sayyidina Ali dinuhum ad-darohim badananir. Agama orang ini tergantung PC. Ngerti ben? Agama orang tergantung. Empian mulai dari pengajian ya. Mulai dari pengajian pas nemu PC 100 ripis tengah jeda. Tahu kakek mata namun beda 100 ripis. Kalah panjabi kakek. Enten kebiapa 100 ripis. Dawa apa orang jedes haram ya benendien di orang lain kan dia ya. Haram kan benendien diri jegala. Pas mareden tompian nemo mulai amplop coklat esen atau santok banyak andu polo sebine apek-pek merga apa bejenep tagian Bang Mekar bejen jadi ngakir kada. Pas kakek tadi orang laki jualan tak maju. Ayo kau tertanya, PC atau santok dupolo halal apa haram je? Atau santok dupolo 2 juta, jualan es tak maju, jualan bakso tak maju, jualan wabuan tak maju. Ria pepe colon ngamuk to tare mare mergara apa bejena mejer tagian Bang Mekar engkau terus tanya deh kalah apa anje JPC haram apa halal mon PC 100 haram mon PC 2 juta nyaman negara colon kaki mon 100 haram 2 juta halal lima beda ya mon 100 haram ya 2 juta tetap ya cung haram mande ya lah keneng kakek tak ada halalnya alhamdulillah tapuk minggu jolon kaki PC haram alhamdulillahnya ini lah jangan anje kaki ada anje mulai keneng PC aja
Contoh boleh contoh. Ibu kan pada bupati gerjelengger denak ya. Tahu ya. Wah masih tak ada bupati, tim suksesnya kan beda sih gerjelengger aja. Mayoran. Edi ngakin mau haram, halal. Edi ngakin kok pidato aja, ceru keburu deh aja. Lagi, Yocong, Mayoran. Ada apa? Beri rokok surian, laker ya. Beri PC 1, cek lepain ya. Ada apa? Tanggal petolekor, coblos nomor situng. Siap. Sebine, dia kakek yu, beri kodung bingkok PC 1. Berapa yu? Nomor situng, tanggal berapa? Petolekor, siap. Cek lepain, petolekor, nyoblos nomor situng. Iyalah. Oleh Domingo 02 gerjeleng-geren datang boleh dia jedis. Beri PC 200. Selake beri rokok sampurna mil. Tekion. Sebine benek kodung kain. Bi PC 200. Cek lopain dia coblos 02. Deki tanggal petolekor. Siap. Engkau terus tanya deh kaki setia. Ayo engkau terus tanya. PC kaki kalah aja haram apa halal? Halal. Halal. Bener jolon kaki. Ngocan apa? Mereka ebri. Mun ngeco haram. Mun ebri halal kan dia. Cuman kakek pikir. Saya beri kakek PC 1. Mun tak suruh nyoblos. Bunyai kakek. Ening. Ustaz apa? Tak ada Ustaz aja beri PC. Iya mun bunyai beda wali murid saya salaman. Kakek siapa? Nul makan nul. Ini utar. Saya coblos biar kakek nomor berapa? Nomor 2. Berarti saya 200 halal, saya kain halal, PC halal, saya 200 halal, sampurna mil halal, saya 100 ji haram. Ya, tan kakek, tan dia ngocak, yuyu dia ngocak. Cek beri yai. Tak ngecok, kan beda tipis antara haram biha. Alhamdulillah. Ria se nerema. Se teti tim sukses tambah jung haraman. Cok benyaulin. Ampun. Ya manja. Ada. Gimana? Ada tompes. Kena yang sama. Gina hutan. Ada. Mau kepepet. Halal ada haram. Aduh ngaco buyut. Menteli mata ada. Kena yang peset ada menteli. Tapi jebon gelak peset nih keteritaan. Lah kerjaan gelak luar biasa. Magnet ini luar biasa. Kena yang peset. Nomor 2, nomor 3 cerita. Marilah. Terus masuk jole sekal. Masuk gele sekejabitan kok. Bentage jolon. Jelah, mari. Anje. Cek kita noro nyangoin. Maksa. Dadi nera pecan engko. Engko rek onceng na boleh ria. Udah mon kaki nyangoin. Nah, engko terus ah. Tinala sejam boleh nak, ayo. Keluar besena. Tak nuruk nyangoin, harus terus, weh. Wes mare. Moga-moga sekonek sampai kita ilmu manfaat. Jadi ilmu si barokah. Pada bulan Ramadan dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, fi taatillah wa taatir Rasul. Moga-moga lebih panjang sedaja. Pada bulan Ramadan bisa ngelakonin sholat tarawih dalam keadaan sempurna, menangin sinya malam Lailatul Qadar,
oleh barokah ngaji, oleh barokah kompol-kompol, bi para guru, bi para alim ulama, setuju hajat babane kabulaki bi Allah, hajatit dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Moga-moga lebih panjang setuju. Sendi usaha beri sukses bi Allah. Sendi tanaman beri selamat bi Allah. Semiskin pesoki bi Allah. Sebanyak otak yang sauren bi Allah. Setandi toronan beri toronan bi Allah. Setandi raji praji bi Allah. Moga-moga akhir umur ba'ben podut bi Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bekta iman ben Islam, bekta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma huwin alaina sakaratil maut. Moga-moga orang sepuh dua budak bi panjenengan, keluarga budak sarang panjenengan, guru-guru budak sarang panjenengan, saya pun ngadain budak sarang panjenengan, moga-moga dadi penduduk ahli surga Allah. Sapa ratu sana sareng Allah, padang ngaki kau pun sareng Allah, bejember kau pun sareng Allah, peringan siksana sareng Allah, poponoki sareng guru-guru na, ponoki sareng ulama ulamirin, ponoki sareng salafus soleh, ponoki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kompoi budak bi panjenengan, saya lahir, saya durung lahir, saya ngaji, saya sekolah, saya mondok, moga-moga dadi anak kompoi sholihin wa sholihat. Anak kompoi saya ngabekti ada orang tua duan, ngabekti ada perintah Kanjeng Nabi, ngabekti ada perintah Allah Subhanahu wa taala, andi ilmu manfaat, ilmu sebarokah, andi ahlak kajah ahlak para alim ulama, kajah ahlak salafus saleh, kajah ahlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. You, sabaran you ya. Sabaran aja. Ya. Iya kerja. Cara berbuat teh dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.